अज़ीज़म तलबा, आज हम आपके सिलेबस का तीसरा सबक पढ़ेंगे। सबक का उन्वान है कहली। ये सबक सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। आपने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया, यानी अलीगढ़ में कॉलेज बनाया, मुरादाबाद में स्कूल बनाया, इंग्लिश स्कूल बनाया, गाज़ियाबाद में स्कूल बनाया और अलीगढ़ में पहले स्कूल बनाया। उसने फिर कॉलेज का दर्जा इख्तियार किया और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी बन गई और आज दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शुमार होता है। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू नसर निगारी में बहुत बुलंद मकाम हासिल किया। उन्होंने उर्दू अदब में मज़मून को मुतारफ़ कराया और वही मज़मून आज उर्दू अदब में, उर्दू नसर निगारी में शामिल है। उन्होंने अपने मज़ामीन से अपने मज़ामीन उन्होंने लिखे हैं, जो मकालात लिखे हैं, उसके से उन्होंने बर्रसगीर के मुसलमानों की बेहतरी के लिए, इस्लाह के लिए काम लिया। यही वजह है जी कि सर सैयद अहमद ख़ान को हम इस्लाह करने वाला इंसान समझ सकते हैं। और उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की बड़ी खिदमत की और उस वक्त की जब हिंदुओं और अंग्रेज़ों के मज़ालिम जारी थे तो मुसलमानों को तलीम की तरफ राग़िब किया, इस्लाह की उनको बताया जी कि आप पहले तलीम हासिल करें, तलीम हासिल करने के बाद हुकूमत में मुख्तलिफ़ ओहदे हासिल करें और फिर सियासत भी करें, लेकिन पहले आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है ये बैनुल-अक़वामी ज़बान है, वो सीखें ताकि मुसलमान जो हैं बेहतर तरीके से बरसगीर में अंग्रेज़ हुकूमत में परफॉर्मेंस अपनी दे सकें। उन्हीं इस्लाही मज़ामीन से एक आपके में सबक में शामिल है कहली। पहले हम बात कर लेते हैं कि सर सैयद हमें कहली के मानी बताते हैं कि कहली के मानी होते क्या हैं। सर सैयद अहमद ख़ान हमें क्या बताते हैं जी कि कहली का ज़ाहिरन मतलब तो यही होता है जी कि सुस्ती करना, चलने फिरने में सुस्ती करना, काम काज करने में सुस्ती करना, हर वक्त सोए रहना, ये कहली कहलाती है। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान इस बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, कहली ये नहीं है। कहली ये है कि हम अपने जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें बख्शी हैं, जिन सलाहियतों से हमें मुस्तफ़ीद किया है अपनी मेहरबानी से, अपनी करम नवाजी से, उन्हें बरूए कार ना लाना और उनसे सही तरीके से काम ना लेना, ये असल कहली है। और वो कहते हैं जी कि असल कायल वो नहीं होता जो चलने फिरने में सुस्ती करता है, काम काज करने में सुस्ती करता है, बल्कि असल कायल वो शख्स है जो अपनी सलाहियतों को बरूए कार नहीं लाता। उससे आगे हमें ये बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं जिनकी दिली कवा से मुराद भी सलाहियतें हैं, दिल की ताकतें। वैसे ज़ाहिरी मतलब तो दिल की ताकतें हैं, लेकिन इसका असल मतलब ये है कि ज़हनी सलाहियतें। देखो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि हर इंसान का IQ लेवल अलग अलग होता है। हर इंसान में एक जैसी सलाहियतें नहीं होती। कुछ इंजीनियरिंग में बेहतर हैं, कुछ मेडिकल में बेहतर हैं, कुछ टीचिंग में बेहतर हैं, कुछ बिज़नेस में बेहतर हैं। तो इसी वजह से सर सैयद अहमद ख़ान में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्रसगीर के मुसलमानों में जिस में जो सलाहियत है वो उसे बरूए कार लाए ताकि कौम की बेहतरी हो सके। वो कहते हैं जी कि दिली कवा को जो बेकार छोड़ देते हैं, उनसे काम नहीं लेते, वही असल कायल होते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जो रोज़ाना मेहनत मुशक्क़त लोग करते हैं वो कम कायल होते हैं। उसकी वजह यह है जी कि जब इंसान का जिस्म कोई काम करता है तो साथ साथ उसका दिमाग भी काम करता है, तो वो दिमागी सलाहियत तो किसी हद तक काम में ले आते हैं। लेकिन वो लोग जिनके आमदनी जो है उनके अखराजात के बराबर होती है, या जितने उनके अखराजात ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए ज़रूरी होते हैं, अगर उनके पास वो उतनी इनकी इनकम है तो फिर वो भी कोई काम नहीं करते, ना दिमाग से काम लेते हैं, ना ही वो जिस्म से काम लेते हैं। तो ये मेहनत ना करने वाले लोग हैं जो कोई काम भी नहीं करते। उनके बारे में वो भी बताया है, लाख राजदार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी जो गैर मुल्की हैं, अंग्रेज़ आए हुए यहाँ पे, वो कोई काम भी नहीं करते सिवाय हुकूमत करने के। तो क्या ये अच्छा हो जी कि हम भी अपने सलाहियतों को काम में लाएँ ताकि हम अपना काम बेहतर कर सकें। सर सैयद अहमद ख़ान
برصغیر کے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں جی کہ دل کی طاقتیں، دل کی صلاحیتوں کی یعنی حوصلہ بھی کریں، ہمت پیدا کریں، اور جو قوت عقلی ہیں یعنی جو عقل کی صلاحیتیں ہیں انہیں بھی بروئے کار لائیں، بروئے کار لا کے اپنی قوم کی بہتری کے لیے کام کریں۔ یہ نہ کریں کہ جناب میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، ہندو ان کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے کاروبار چھن گئے، مسلمانوں کی زمینیں چھن گئی، مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں نکال دیا گیا اور جگہ بھی نہیں دی جاتی تھی، اور معمولی کام کے لیے مسلمانوں کو رکھا جاتا تھا، جس سے مسلمانوں کی معاشی حالت ابتر سے ابتر ہوتی گئی۔ یہی وجہ ہے جی کہ سر سید خان جیسے مسلح نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اے مسلم برصغیر کے مسلمانوں اپنی صلاحیت بروئے کار لاؤ تاکہ یہ قوم کی بہتری ہو سکے۔ سر سید احمد خان میں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی کاہلی نہ چھوڑی، اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہ لائے، تو پھر یہ امید نہ رکھیں جی کہ اس قوم کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ اگر مسلمان یہ برصغیر کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو جائیں، ان کا مقام بھی بہتر ہو، ہندوؤں کے مقابلے میں ان کا درجہ کم نہ گنا جائے، وہ تیسرے درجے کے شہری نہ کنسیڈر ہوں، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے جی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عقلی صلاحیتوں کو کام میں لائیں، محنت کریں، کاہلی چھوڑیں، اور اپنی قوم کے لیے کام کریں، اپنے لیے صرف نہ کریں بلکہ اپنی قوم کے لیے کریں تاکہ اس قوم کی بہتری ہو۔ اس قوم کی بہتری یہی ہے، انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، ٹیکنالوجی سیکھیں، نئے علوم جو انٹروڈیوس جو متعارف ہو چکے ہیں یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ سیکھیں تاکہ مسلمان برصغیر کے مسلمان بھی دوسرے قوموں کے برابر کھڑے ہو سکیں۔ اسی کے لیے انہوں نے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اس کی بتایا صرف نہیں ہے، عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا۔ غازی آباد میں اسکول بنایا، مراد آباد میں اسکول بنایا، پھر علی گڑھ میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی بنائی، اور بہت سارے اسلامیہ کالج بنایا گیا، لاہور میں اسلامی کالج پشاور بنایا گیا، سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی بنایا گیا جس میں قائد اعظم نے جہاں سے میٹرک کیا۔ تو یہ وہ ادارے ہیں جو مسلمانوں نے قائم کیے تاکہ برصغیر کے مسلمان بچے جو ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں اور باقی برصغیر کے لوگوں کی طرح مقام حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، آپ کو بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مضمون اس وقت کے لیے تو تھا ہی تھا، لیکن اس کی افادیت آج بھی کم نہیں ہوئی۔ بینگ اے پاکستانی، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی آپ بچے ہیں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ پہ بھی فرض ہے کہ آپ بھی اپنی کاہلی چھوڑیں، سستی چھوڑیں، ہر وقت سونا۔ بچوں، سونے سے زیادہ آپ کی عقلی صلاحیتوں کو کمی ہوتی ہے، یہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، آپ کی ذہنی استعداد کم ہوتی ہے، تو اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اسکیجول بنائیں، کم سوئیں اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ امید ہے جی کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہ سبق بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اس سبق کو اچھی طرح یاد کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ۔